द्वादशः पाठः आदिकविः वाल्मीकिः अभ्यासः। पूर्णवाक्येन उत्तरतः। वाल्मीकिः स्नातुं कुत्र अगच्छत्? वाल्मीकि स्नान के लिए कहाँ गए? तमसा नद्याः तीरम, तमसा नदी के तट पर। वाल्मीकिः स्नातुं कुत्र के स्थान पर लिखेंगे? तमसा नद्या तीरम आगच्छत्। वाल्मीकिः स्नातुं तमसा नद्याः तीरम आगच्छत्। किं श्रुत्वा किं दृष्ट्वा च ऋषिः द्रवितो अभवत्? क्या सुनकर, क्या देखकर और क्या देखकर ऋषि द्रवित हो गए? क्रोंच्याः रोदनम श्रुत्वा, क्रोंच पक्षी का रुदन सुनकर, रोना सुनकर, तस्याः उसकी दयनीयां दयनीय दशाम च, यहाँ पर है च, दशा को देखकर ऋषिः द्रवितो अभवत्, ऋषिः द्रवितो अभवत्। यहाँ पर ये इसके स्थान पर लिखेंगे क्रोंच्याः रोदनम श्रुत्वा तस्याः दयनीयां दशां च दृष्ट्वा ऋषिः द्रवितो अभवत्। ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिं किम आदिशत? ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा वाल्मीकि को क्या आदेश दिया? कि ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम आदिशत ऋषे कुरु रामायणम काव्यम। ऋषे, हे ऋषि, रामायण काव्य की रचना करो। वर्णय, यहाँ पर इसके बाद तत्र च और तत्र वहाँ रामचरितम, राम के चरित्र को, वर्णय वर्णन करो, वहाँ पर राम के चरित्र का वर्णन करो। येन जिससे रामस्य, राम का, पुण्यम पुण्य चरित्रम चरित्र को विदित्वा जानकर लोकाः यह संसार सन्मार्गस्य अच्छे मार्ग का, सन्मार्ग का अनुसरणम कुर्युः अनुसरण करे। ऋषे ऐसे लिखेंगे ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिम आदिशत ऋषे कुरु रामायणम काव्यम तत्र च रामचरितं वर्णय येन रामस्य पुण्यं चरित्रं विदित्वा लोकाः सन्मार्गस्य अनुसरणं कुर्युः। वाल्मीकिना श्लोकबद्धा का कथा लिखिता। वाल्मीकिना श्लोकबद्धा का के स्थान पर लिखेंगे हम रामायणी कथा, रामायणी कथा लिखिता। संस्कृतस्य आदि कविः कः? कह के स्थान पर लिखेंगे महर्षिः वाल्मीकिः। संस्कृतस्य आदि कविः महर्षिः वाल्मीकिः। निम्नलिखित पदानां विभक्तिं वचनं च लिखत। पदम विभक्तिः वचनं, शिष्यैः तृतीया बहुवचनं, नदीं द्वितीया एकवचनं, जीवने सप्तमी एकवचनं, रामस्य षष्ठी एकवचनं। निम्नलिखित पदेषु प्रयुक्तम् उपसर्गं पृथक् कुरुत। पदम उपसर्गः शब्दः, वियोगेन वि उपसर्गः योगेन शब्दः, अनुकरणम् अनुकरणम्, अनु उपसर्गः करणं शब्दः, अपमानम् अप उपसर्गः मानं शब्दः, आहारः आ उपसर्गः शब्दः हारः। संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरुत। सभी छात्र स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। सर्वे छात्राः स्नानाय नदीतीरे अगच्छन्। वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है। वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरितं वर्णितम्। वाल्मीकि ऋषि ने क्रोंच का रोना सुना। वाल्मीकि ऋषि क्रोंचः रोदनम् अशृणोत्। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। ब्रह्मा वाल्मीकिम आदिशत। महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। महापुरुषाणां चरित्रस्य अनुसरणं कुरु। मंजुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। पुरा वाल्मीकिः नाम एकः ऋषिः आसीत्। व्याधेन विद्धम् एकं क्रोञ्चपक्षिणम् अपश्यत्। ततः प्रभृति ऋषिरयं कविपदं प्राप्तः। अयं कविः संस्कृतस्य आदिकविः उच्यते। पदानि चित्वा कथां पूरयत। इन पदों को चुनकर कथा की पूर्ति करो, कथा को पूरा करो। तो यहाँ पर आएगा एकस्मिन् पर्वते दुर्दांत नामकः सिंहः निवसति स्म। स मूषकैः पीडितः आसीत्। रात्रिकाले मूषकाः तस्य केशान् कर्तयन्ति स्म। प्रातः सिंहः केशान् अधः दृष्ट्वा दुःखी भवति स्म। एकदा सः मूषकानाम् उपायं कर्तुं सङ्कल्पम् अकरोत्। चिन्तामग्नः सः वने बिडालकम् अपश्यत्। बिडालकेन सह मित्रतां कृत्वा स्वगुहां प्रति अनयत्। मूषकाः बिडालकस्य भयेन विवरेषु केवलं शब्दं कुर्वन्ति स्म। यदा क्षुधा पीडया
मूषकाः बहिः आगच्छन्ति तदा बिडालकः तान् मारयति स्म। एवं शनैः शनैः मूषकाः समाप्ताः। स्वार्थे सिद्धे सिंहः बिडालकस्य उपेक्षाम् अकरोत्। समाजे स्वार्थिभिः सावधानाः भवेम। धन्यवादः।